Hi guys! Welcome back sa aming YouTube channel, and for today's video, tuturo naman namin sa inyo kung paano gumawa ng Maya account. So, simulan natin. Para sa first step guys, download nyo muna ang Maya. So, open nyo guys yung Play Store. Or kung naka-Apple kayo guys, open nyo yung App Store nyo. And then, hanapin nyo yung Maya. And then, pag nakita nyo guys, i-click nyo lang. Then, i-download nyo lang guys at i-install sa phone nyo. So, sa akin guys, nakapag-download na ako. Kaya, o-open ko na lang. So, open nyo guys yung inyong Maya. Then, kapag na-open nyo guys, may lalabas itong dalawang option. Start an account and login. So, since gagawa tayo ng account, tap nyo guys yung Start an account. And then, dito guys, fill up na kayo ng first name, last name, and email address. So, lagay nyo guys yung first name nyo. And then guys, yung last name. And then guys, yung email. And then kapag tapos nyo na kapilapan guys, tap nyo na itong continue. And then dito guys, lalagay nyo naman yung inyong phone number. So ilagay natin guys. And then, gagawa kayo guys ng password. And then, kapag nilagay nyo na guys yung inyong number, tsaka yung inyong password, tap nyo na guys yung continue. And then dito guys, sa data privacy, basahin nyo lang yung terms and condition, privacy and policy. Kapag nabasa nyo na, tap nyo na yung continue. And then dito guys, sa data personalization, pwede nyo na ang i-enable lahat. Tap nyo lang tong enable all data personalization. Then after nyo guys, tap nyo na yung save. And then dito guys, hintayin nyo yung one-time pin na isasend sa inyo ng Maya. So sa akin guys, dumating na. And then ilalagay nyo guys yung OTP na sinend ng Maya. And then kapag nailagay nyo na guys, tap nyo na yung verify. And dito guys, lalabas yung dalawang option ulit. Go to home and upgrade now. So sa atin guys, pindutin nyo muna yung go to home para makita nyo yung dashboard ng Maya. Tap nyo yan. And then, ayun na guys, okay na yung ating Maya account. Nakagawa na tayo. So, ang kailangan nyo na lang guys, i-verify yung inyong Maya account. Mas kung titignan natin guys sa ating profile, naka-basic account pa lang tayo. So, kailangan nyo yan guys, i-upgrade para makapag-send kayo ng pera at makapag-cash out gamit ang Maya. So, gagawa ulit kami guys ng part 2 ng video na ito kung saan ituturo namin kung paano mag-verify ng Maya account. Comment nyo guys, part 2 para ganahan kami gumawa ng part 2 ng video na ito. Yun lang guys for today's video. Sana may natutunan tayo sa tutorial na ito. At kung nagustuhan niyo yung video na ito, huwag niyo kalimutang i-like, comment, and subscribe para updated kayo sa mga bago naming ilalabas ng mga video. Salamat guys sa panonood. Ingat kayo.